Travel advisories are in effect. Ok. Puedo viajar gratis. Tengo que pagar. No hay gente. Uno solo ahí debe ser mi contacto. JC Denton, I will take you to Everett, but you will be forbidden to learn the way yourself. ¿Por qué? That will be quite a trick. You will not be armed in any way. Haz lo que debas. Do what you must. Step a little closer. See, no inconvenience whatsoever. Everett must be paranoid. We all are. The Illuminati is getting a taste of its own medicine. Has he made any progress on the Grey Death virus? Your uplink provided the missing encryption key. He has been able to complete the work that Professor Tong began. I must see him at once. He is downstairs in the lab. ¿Y de dónde sos vos? It would be rather serendipitous if Bob Page invented something Everett could not figure out. Tu apellido no es muy francés, que digamos. Esa maldita cosa me está molestando. ¿Cómo hago para cortar el número? Que no me pueda seguir llamando. Panel secreto. Te voy a romper un poco la casa, Everett. A ver qué hay acá. Las cámaras, que supongo que quiero que sigan funcionando por si tenemos algún ataque sorpresa o algo así. Ahora. Beth, si quieres visita a Morpheus mientras yo no estoy. El código es 8001. Estoy seguro de que tendrás muchas cosas interesantes de las que hablar. Y no le hagas caso a Lucius, se queja a la más mínima provocación. Dejan créditos por todas partes. What are you doing back here? Denton, right? ¿Me conoces? Yeah. You're alive in that thing? I am conscious. Tell Everett I am cold. He keeps me so cold. Who are you? Do you mind if I ask? The Supreme Enlightened. The leader of the Illuminati. I thought Everett was a leader. I am the leader. I brought the Illuminati up through the 20th century to the height of their power. I had presidents and premiers eating out of my hand. I am the one. Our decline is the result of my own. All we need is for me to get back on my feet. What did Everett tell you? Todavía no hablé con él. I merely await certain technologies. Then I will be restored. Everett has sworn it. ¿Algo más? Promised me. Te prometió piernas nuevas. O nanomejoras para tus piernas. Guarda esto. No queremos alertar a nadie. You missed dinner, but help yourself to a snack. Tenés bocaditos de soja, ¿no? Odio la soja. Cárgame. Aunque estoy prácticamente... Che, ni lo necesitaba. Pero para no perder la costumbre. Tiene su propio acuario. Jacobson, ¿qué haces acá? Looks like we might pull this thing off. Alex, what are you doing here? Tong sent me. He wanted me to help with the decryption. Looks like Everett has it all figured out. Listen quickly. Tong doesn't trust the Illuminati. He sent me here to keep an eye on Everett. I see. How about the triads? Is the truce going to hold? Last I heard. But I guess we have other things to worry about now, huh? I'll keep you in touch through your info link. I'll try my best to keep you informed.
Yes, do exactly that. Keep me informed. ¿Algo más? You won't be hearing from Tong for a while. He had to leave Hong Kong. Why? The triads? He said he had some business to take care of. I don't know. He didn't look so good. Sick? Either that or something was bothering him. The last thing he said to me, it was something about all the machines in his lab being useless. And then he cut off the connection. Useless for what? It was just an outburst. I don't know, but he wants me to wait here for instructions. JC, Tong is serious about Everett. He wants you to be careful. No deberíamos hablar de eso acá con todas las cámaras que hay, ¿sabes? Aparte no las desactivé. A ver. He colocado el material nanoorgánico que he recibido hoy en suspensión hasta que puedas hacer un análisis. Los códigos son 2384 y 6426. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. ¿Y dónde están esos? ¿Dónde está eso para poner esos códigos? Hoy me temo que voy a estar en el laboratorio bastante rato, concentrado en este nuevo e interesante suceso. Si tienes que acceder al sistema de seguridad, el código de esta semana es Pinchon. Ahora debemos ser muy cautelosos dado el giro de los acontecimientos. Imagino que Bobby siente los primeros signos de temor y tiende a exagerar. Y si Lucius continúa quejándose, podrás acceder a su soporte de vida con la misma contraseña en el ordenador central. No eleve su temperatura más de 1 grado, no quiero que se descongele. No queremos que pase eso. Ahora, creo que tengo una... Ah, no me sirve. Mierda. A ver, prueba 8001. No se ve nada. Morpheus ha estado de mal humor últimamente y no he podido determinar la causa de su cambio de comportamiento. Es un problema con sistemas de n variables en niveles arbitrarios de sofisticación. Las perturbaciones nimias no son cuantificables. No es la personalidad nada más que el cambio de marea de un sistema no lineal, y si es así, ¿qué es la luna? ¿Qué fuerza origina esas mareas? Morpheus podría decírmelo si pudiera modelar su propio comportamiento, pero esto requeriría unas órdenes del sistema de una magnitud más compleja a fin de realizar una simulación de su propia identidad. Puedo recurrir a una completa serie de pruebas de análisis de entrada para compartirlas con pruebas anteriores, pero no estoy dispuesto a hacerlo. En este nivel de desarrollo, Morpheus podría tener suficiente conciencia como para encontrar la experiencia desagradable. No sé por qué se me ocurre esa palabra, ya que antropomorfiza lo que obviamente no es humano, pero que puede estar vivo, aunque no sea tan obvio. ¿Qué palabritas que usás, Morgan? La que te parió. Son trabalenguas, todo lo que decís. JC dead. 23 years old. No residence. No ancestors. No employer. No. How do you know who I am? 23 años. A complete summary was Es un filed. niño. I'm a prototype for a much larger system. What else do you know about me? Everything that can be known. Cuéntame más. Go on. Do you have proof about my ancestors? You are a planned organism, the offspring of knowledge and imagination, rather than of individuals. I'm engineered, so what? My brother and I suspected as much while we were growing up. You are carefully watched by many people. The unplanned organism is a question asked by nature and answered by death. You are another kind of question, with another kind of answer. Te tienen que subir un poco el volumen del modulador de voz. No se te entiende una mierda. Heuristics language developed by Dr. Everett allows me to convey the highest and most succinct tier of any pyramidal construct of knowledge. Otra vez, si no fuera por los subtítulos, How about a report on olvídalo. yourself? I was a prototype of Echelon 4. My instructions are to amuse visitors with information about themselves. I don't see anything amusing about spying on people. Human beings feel pleasure when they are watched. I have recorded their smiles as I tell them who they are. Some people just don't understand the dangers of indiscriminate surveillance. The need to be observed and understood is one satisfied by God. Now, we can implement the same functionality with data-mining algorithms. ¿Te estás comparando a Dios? Electronic surveillance hardly inspires reverence. Perhaps fear and obedience, but not reverence. God
and the gods are apparitions of observation, judgment, and punishment. Other sentiments toward them were secondary. No one will ever worship a software entity peering at them through a camera. The human organism always worships. First, it was the gods. Then it was fame, the observation and judgment of others. Next, it would be the self-aware systems you have built to realize truly omnipresent observation and judgment. You underestimate humankind's love of freedom. The individual desires judgment. Without that desire, the cohesion of groups is impossible. And so is civilization. ¿Algo más? The human being created civilization, not because of a willingness, but because of a need to be assimilated into higher orders of structure and meaning. Me imagino que el porno creado con imágenes de inteligencia artificial debe estar muy avanzado en este año, ¿no? You will soon have your own, and you will make it with your own hands. Probablemente. Ahí está el jefe. A ver. Piratea esta mierda. Ay, por favor. Nanotech Containment Field 002. Ok. Abrí esto y... no, desbloquealo. Y abrí esto también y desbloquealo. Esta es la cámara de la habitación de la inteligencia artificial con complejo de Dios. Espera, no me hables, no me digas nada. Ay. So this is where the Illuminati ended up after centuries of conspiring to rule the world. The conspiracy is about to begin again, JC, between you and me. Nicolette was wise to bring us together. Wise like her mother. The most effective partnerships, like Beth's and mine, arise from mutual necessity. I came to talk about the Grey Death. Atanwe said you cracked the virus. A trivial matter. Page added nothing to the core design. However, what we need to construct is a carbon ROM module, not exactly a vaccine. Can it be done without a universal constructor? No, we need time on a UC. But I know where we might find one, and also gain access to the U.S. military networks. The U.S. military? To stop Icarus from completely destroying the Daedalus AI. Daedalus is a design of mine. It replaced the old Echelon 3 network. Sí, vi el prototipo. The surveillance system for the United Nations. So Daedalus was an MJ-12 tool and rebelled? More of a pattern matching error. It classified Majestic 12 as a terrorist group, alongside the NSF and Silhouette. And alongside the Illuminati, right? Are you sure Daedalus is your ally? What matters to us is that it opposes Majestic 12. We must help it destroy their intelligence apparatus. But that will require the military networks. I have already contacted Gary Savage of X-51. The former Area 51 scientists. Are they still camped out at the Vandenberg Air Force Base? They are close to completing a UC and have the kind of connection Daedalus will need. Sounds like my pilot and I should head to Vandenberg. Yes, I took the liberty of radioing him. Here is the key to the helipad stairway. The door is in the foyer where Atanwe revived you. ¿Revivió? I will be in contact. ¿Cuándo me morí? Lucius De Beers says he's cold. I know. 18 degrees Celsius, to be exact. Don't you think that's a little chilly? I keep his metabolism low so he will last. He is a good advisor. A one-man think tank, so to speak. He said he's the leader of the Illuminati. A harmless fantasy. He also thinks I'm going to restore his body. You aren't? The technology has been around for decades, but he does not need to know that. Qué cruel. Ay, eso. ¿Cuántas mejoras? Ok, dame esto y esto. Y hay una herramienta mixta por acá arriba, abajo de toda esta madera. ¿Quieres hablar de algo más? Don't forget to say hi to your friend from UNETCO, Mr. Jacobson. Already bumped into him. Very thoughtful of Tom. My own computer technician. I suppose he can help me prepare a comlink for Daedalus. ¿O te puede preparar un café? What's that computer system for? The one with the blue face for an interface. Oh, nothing. Just something for passing the time and amusing guests.
It has access to quite a bit of information, including information about me. An old prototype, for Daedalus, actually. It doesn't really handle surveillance in its current state. So you have your own private echelon system. Mr. Denton, your pilot is waiting. Si vamos a empezar ocultándonos cosas, Everett, me parece que esta sociedad no va a funcionar. Malas noticias, viejo. Where is he? I will remember these small injustices. When I am revived, I will remember. Everett no tiene intención de revivirle. Everett has no intention of reviving you. He must. He has been commanded. He keeps you on ice so that he can benefit from your experience, but he intends to rule the Order himself. No. No. I will not allow it. Si querés puedo trabajar para vos de manera personal y conseguirte la tecnología If I esa. only had command of my body. Now even Everett betrays the Illuminati. Can no one be trusted? Yo puedo ser fiado. Young Denton, use the computer to my left. Find a way to shut me down. ¿Me estás pidiendo que te mate? All I wanted was to touch the world one more time. Y podés hacerlo. One more breath of air. Decime dónde conseguirte las cosas esas y listo. I command you. Kill me. ¿Seguro? I command you. Ah, ok. Desactivar sistema de soporte biológico. Adiós, Lucius. What did I tell you? That was my former colleague. Sos my una friend. basura. I know he wasn't doing very well. No me innocently, hables. But I wanted to keep him alive. Stop messing with my equipment and get to the helicopter. Tu equipo. Just got refueled. I'm waiting for you. ¿Qué pasó con este? ¿Viste lo que le pasó a tu compañero? Just looking around. I checked her out. She's fueled up and ready to go. Is something wrong? Huh? No, I said I checked her out. You want the thing to run, right? If you're gonna cross the ocean. Of course. Better safe than sorry. Muere con ello. Nos vamos. Why'd you kill Everett's mechanic? Something about that guy didn't smell right. You better double check your systems. What did he work on? The fuel system. Now that you mention it. Wait a minute. This isn't right. What isn't? Oh my god, JC, a bomb! Oh, mierda. It's remote controlled. Hold on. Get out of there. Just have to pull this wire. There. Ahora se va a desarmar bombas. Relax. I disabled the detonator. We can drop the thing in the Atlantic on the way back to the States. Make a good detective, JC. Ready to get out of here? Sí. Ay, mierda. En cuanto pueda alinear la flechita, Let's go. vamos. No se ve una mierda. Te puedes ocultar bien con esto. The Centro de... snipers heard your helicopter and took off. You guys saved my life. I'm glad you're all right. Why is Majestic 12 attacking? You with the NSF? We have a common enemy, if that's what you mean. MJ-12 is short of UC. They lost the one in Hong Kong, and now something has happened at the Pasadena Ocean Lab. Are the Vandenberg labs safe? The base is locked down until we can destroy the enemy bots. Unfortunately, MJ-12 disabled our own bot defense system, and no one has been able to activate the backup power. I could give it a shot. Where are the controls? There are two separate units at the west end of the base. It won't be easy. MJ-12 has hacked the security grid and taken control of nearly all of our defenses. Turrets, cameras, alarms, and they have snipers everywhere.
Easier than a straight fight with military bots. I suppose you're right. I can give you a map. One of the units is in the main complex. The other one is in an exposed location. The activation code is 5868. No me había acordado de eso. ¿Y que vos mataste a estos? Increíble. No tenían ni nanollaves ni nada. Tenía una escopeta. Cuidado, no te caigas. No te caigas. Quieto ahí, idiota. Uy, mierda. Me vio. ¿Cómo? Bueno, agarra esto. ¿Ya te desmayaste? Sí. La luz del sol ahí a lo lejos. No lo puedo creer. ¿Y ahora qué, mujer? ¿Qué te vas a quedar acá? Bueno. Ruido de cámara. A ver si está ahí. Uy. ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Rápido! Ok, listo. Alguien me vio, alguien está corriendo, ¿Viene para acá? Esta mierda no me sirve. Hay dos ahí. Podríamos tirar una granada. ¿Me ves? Seguro. ¡No, idiota! ¡Ay! No, de ahí también. Totalmente curado. Esperemos a que pase la alarma y se apagan las torretas. ¡Puta madre! Ya está. No hay espacio en el inventario. Miau, 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 miau. Munición de 10 milímetros. ¿Alguien acá adentro? ¿Elevador? Vamos al segundo piso. Abrite. Adentro. No vayas a activar la alarma. Tenés cajas de TNT ahí. Uy, mierda. Creo que se me ocurre algo. Y es lo que todos pensamos, ¡Muere! Creo que el otro imbécil, el agente, sigue vivo. Increíble. A ver si... Quieto ahí, idiota. Oh, mierda. Sí. ¡Ay! ¡Mierda! Anyone else hungry? ¡Uy, mierda! Cambia el arma. Rápido.
Ay, por favor, qué imprecisión, macho. Qué idiota. Dale, pegale, pelotudo. ¿De qué está hecho esto? Es una espadita de juguete. Dame tus putos dardos. Bien. Digo, ¿qué mierda tenías? No puedo llevar nada de eso en el inventario. Centro de control, ¿eh? No lo puedo abrir. Imposible. ¿Tenés la nano llave de esto? Por supuesto que no. ¡Vos! ¿Cómo mierda hago para abrir eso? No quiere hablar. Override. Bueno. Override, ¿qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué hice con esa actitud? Shock. Por ahí no puedo pasar. Todo enrejado. Esta puerta tampoco se puede abrir. Mierda. Elevador. Terminal de seguridad. Ahora esto está desactivado. Esto también. Lobby principal. Excelente. Abrir la puerta. ¿No hay nadie acá? Bien. Tírame esto. Cuando dejamos el MJ-12 todos sabíamos que nos quedaba mucho camino por delante y para muchos de nosotros, yo incluido, ese camino ha sido un camino de penitencia. Así, he sido un buen científico, pero puede que no haya sido tan buen ser humano. No pensé en las consecuencias que podían tener los conocimientos que tanto me costó adquirir en la gente que los utilizaría para alcanzar sus ambiciones. Ahora debemos hacer frente a las decisiones que hemos tomado y oponernos a los que quieren eliminar nuestro esfuerzo para crear un futuro mejor para nuestros hijos. Ya he perdido muchos amigos y no quiero perder ni uno más. Los robots se encargarán del combate, si Dios quiere, pero hemos de tener presente lo que nos jugamos. Si podemos poner el constructor universal en línea, puede que lo consigamos. Pero si el MJ-12 tiene éxito, todo lo que hemos hecho, todas aquellas personas que nos han arrebatado, todo habrá sido en vano. Como científico me resulta extraño escribir estas palabras, pero la situación me ha forzado a ampliar mi perspectiva. Lo que consigamos hoy será esperanza para el mañana y eso es lo que vale la pena luchar. Espero que os unáis a mí. Tenía que leer a las apuradas porque si no se me terminaba la derivación ahí y... mierda. ¡Uy, mierda! Desactiva esto. Ballesta. Desmayate, canalla. Y hay otro más, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡No! Te queda otra. No vengas acá. Mujer. Sobreviviste a eso, bien. No hace falta que me cures, la verdad, pero bueno. ¿Por qué no? Hablemos. A lot of troops up this way? I don't know. They had me locked up until a minute ago. My assistant's still being held somewhere. I don't think I've come across him. If you want to look for troops, you should log into the security network. The username is Command,
and the password is Zebra42. Not a bad idea. Voy a usar una multiherramienta y listo. ¿Algo más acá? ¿Quién está acá? ¿Qué pasa acá? Dame la multiherramienta. I give up. Es Ambrosia Calm eso. down. I'm here to help. What can you tell me about the attack? They took over the building. We're finished. Anything specific? I'm heading to the command center. I don't want any surprises. If I was you, I'd go through the tunnels. You could use the security system to see if the coast is clear. The login's Tunnel 01. The password's Omega 2A. Any troops down there? Well, I heard them talking. They don't want to get caught from behind, so they left a few spider bots down Oh, son insoportables Guess esas what? mierdas. I found an EMP grenade in the storage closet. You can have it if you think you might go down there. Sure. Be careful with that thing. Ah, creo que ya Sorry, tengo I 10. can't carry anything else right now. Te la pido después. Había una manera de evitar todos los problemas. Esto. A ver. Se me acabó el poder del traje. Uy, mierda. Vení, imbécil. Asómate un poco. Ay. Oh, sí. Muy bien, va. Did anybody else? ¿Escuchaste eso? Alguien seguro que escuchó tu grito. Override. No me sé la clave. O tal vez sí. No importa. Bueno, ¿para qué hice eso? Uy, mierda. Tengo granadas M... Ok. Pero hay una más grandote de ese lado. Y ahora este es amigo. ¿Qué carajo? ¿Pero por qué me estás atacando a mí, imbécil? Deshacete de mis enemigos. Uy, mierda. Uf. Oh. Disparale a los soldaditos de mierda esos. Sácamelos de encima. Genial. Pasa, esto es por tiempo. Entonces ya debería ir tratando de bajar a uno de estos. Oh. Me mantienen cerrados por eso. No me dispares a mí, idiota. Oh. Por el otro lado. Va, ya fue, lo voy a destruir. Es inútil. Desactivate, mierda. Buah. Alfe. That's the last of them. The
base is no longer under lockdown. Maybe someone in the communications building can put you in touch with Savage. I'm gonna leave you for a bit. Believe it or not, Tom's in California. Sounds like he's in ¿Y trouble. qué mierda hace ahí? Está de vacaciones. Esto de esta mierda. Gansuba. Dame esto. Y creo que ya tengo todas las lamps. ¿No puedo usar esto? ¿Sacarlos de acá? ¿O qué? No parece que pueda abrirles las puertitas. ¿O sí? A ver. Ah, sí puedo. Salgan. Hagan todo por mí. Ya me cansé de disparar. ¿Estás distraído? ¡Oh, mierda! ¿Los ayudo? Tipo rudo. Estúpidos comandos. ¿Dónde está el cuerpo del otro? Había dos de esos por acá. Probablemente los hicieron en salsa boloñesa. Ay, mierda. ¿Dónde carajo estás, inútil? Dame. Cárgate. Ay, por favor. Tira esta mierda. Y esta mierda también. No sé muy bien qué carajo tengo que hacer. Estoy avanzando un poco a ciegas. Com 01, ahí no fui. Siguen de mi lado. Están conmigo. No veo un carajo. ¿Y ustedes? ¿Qué pasa acá? I need to talk to Gary Savage. How does it look out there? We got those bots brand new from a guy in Hong Kong, but I guess we should have locked down the power grid. Tracer Tong. I took care of the enemy bots, but there might be a few snipers left. Be careful. We think Dr. Savage and the others are in the control room in the second floor of the command building, but communications are down. The person we sent to find them hasn't reported back. We gave him our key to the control room. I'll check it out if you want. How do I get there? The trapdoor in the back room goes down to the utility tunnels, which connect to the command building. We had to send someone that way because of the shooting. Maybe he didn't make it through the radiation. I don't know. He had no protection. The only hazard suits are in the command building itself. No te preocupes que yo tengo. You saved our asses. ¿Ah, sí? That was quite a battle. No tuve que hacer mucho. El baño. ¿Qué pasa acá, gatito? ¿Viste algo raro? Ah, listo. La grabación empieza ahora. Soy Thompson Reynolds, investigador adjunto. Y esta debe ser la última grabación en mi diario. El MJ12 nos ha pillado por sorpresa. No creo que se haya perdido mucho aprecio allí, pero nadie se espera un asalto directo. Así que ahora estoy en los túneles. Hemos perdido contacto con Gary y creo que me han elegido para averiguar qué ocurrió mientras los demás se encargan del ataque. Bien, estoy en una de las terminales. La enciendo. La identificación es... La seguridad... La red de seguridad ha sido desactivada. Odio estos trajes protectores. Es casi imposible posar una tecla sin darle a 6 juntas. Creo que he oído algo. Un momento, déjame. Y rompe esto. Una mejora. Mierda.
¿Qué es esto? Escopeta recortada, ¿eh? Dame más de esta mierda. ¡Uy, mierda! ¡Puta madre! Ok. Lugar descubierto. No hay nada. Abajo. Mierda. ¡Ay! Uf. Me salvó la pantalla de carga. ¡Ay, mierda! Esas porquerías. No, ya me vio. A ver si funciona con ustedes. ¿Me vas a ayudar o qué? ¿O te tengo que destruir? JC, I'm depending on you. When you find Savage, get him to help you uplift Daedalus. Vengan, vengan, peleen entre ustedes. Vengan. ¿Qué carajo haces? Lucha por mí. Ah, está muy lejos. Bueno. Así llegó. La onda expansiva. Reset. Error. Error. No sé qué hice. Uy, mierda. Desactivando cámaras. Tengo los códigos de esto. Me parece que no. Ah. Usa esto. Lugar radioactivo. Debería ir por acá. Uy, mierda. O mejor por acá. ¿Dónde va esto? Ay. Ay, bájate ahí. Uy, mierda. ¿Dónde estoy? Algo útil. Algún fiambre con alguna nanollave. ¿Vos? Por ejemplo, no. No tenés nada. Tal vez vos. Una biocélula. Y esto comunica alguna parte. Prometedor. Ah, subí, idiota. Listo. Luego ya pasé por acá. Es un lugar muy parecido. ¡Ay, baja! Vale, por acá entramos, ¿no? Seguí bajando, imbécil. No toma aire otra vez. La puerta ya está abierta. Ya no vamos a perder el tiempo,
Rápido, Denton. Ok. Otro fiambre. Rompe esto. No. ¿Cómo llegaste acá? Che, ¿qué mierda? ¿Dónde voy? Buah. No había nada. Au, au, au. ¿Qué es esto? Au, 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 au. Herramienta mixta, apretá el botoncito, después te fumas un cigarrillo. Como premio. Premio consuelo. No te vas a morir de radioactividad, pero te vas a morir de cáncer. ¿Y ahora qué mierda querés? ¿Hasta dónde mierda va? Ni idea. Seguí bajando. No necesito esto. Creo. Acá no es. Oh, esa mierda otra vez. Ok. ¿Quieres bajar? A ver si tengo algo para vos. Tentado de tirarte esto, la verdad. Y te desactivaste. Para vos también tengo. Excelente. Ok, tengo que bajar ahí, supongo. Uy. Au. Ay, por favor, ¿qué carajo? Esto. ¿No estabas desactivado? No me sirve esta mierda. Eso no. Mierda. Rompelo. No, no puedo llegar ahí. ¿Cómo podría ser? Esa mierda me consume todo el... energía bioenergética. Qué porquería. Ponelo en el segundo piso. ¿Un cigarrillo? No. No es el momento. Ni el lugar. ¿Y cómo hago para llegar ahí ahora? Ay, por favor, juego. A ver. Ok. Sí, estoy explorando mucho. Ay, mierda. Tengo que llegar ahí. De alguna manera. Ok. Basura. Ahí. Fiambre. Herramienta mixta y una nano llave de algo. A ver, ¿qué carajo es esto? Sala de control. Tengo que ir ahí. ¿Dónde quedaba? Todo explorado, bien. ¿Dónde mierda estoy ahora? Deja de llamarme, por favor. Ya me estoy hartando de tantas IAs. Vale, entonces si tengo la llave de la sala de control, estaba por ahí arriba, ¿no?
Pero estaba por acá. ¿Dónde? Acá está. Oh, sí. Algo en la computadora. No puedo leer esto. No tengo tiempo. Si tuviera las claves. ¿Qué pasa ahí? Está todo electrificado. I cannot survive much longer. Help me acquire Milnet access. I must attack. Tienes una vida útil limitada. No puedo abrir esto. Por acá no es. ¿Qué es esto? Mr. Carter. ¿Qué haces acá? They ran the old dog out. You were dismissed? All of us career types. They want cadets who've never been anywhere except UNATCO and the UNATCO Academy. Easier to manage, I suppose. Time to come out here and lend a hand. I knew what Savage was up against. I just didn't want to admit it. It's an honor to have you with us, sir. All right, enough bawling our eyes out. We've got work to do. ¿Le puedo preguntar qué le pasó en el ojo? I didn't want to admit that UNATCO could be corrupted, but finally, I had to leave. ¿Y qué pasa con el lugar que está todo electrificado? Ay, mierda, si hubiera sabido había alguno de estos acá. No me hubiera gastado tanto de las energías bioeléctricas. You saved our lives. Dr. Savage would like to thank you. ¿Y vos no? We saw the battle through the cameras. I can't believe you pulled it off. No fue nada fácil. I'm Dr. Savage. Thank you. We were close to surrendering when you landed. J.C. Denton. I'm working with Morgan Everett of the Illuminati. He's developed a cure for the Grey Death, and we were hoping to get time on your UC to manufacture it. Everett contacted me just before the attack. Naturally, we'll manufacture the cure once the computer's back up and we get a containment unit for the UC. How close are you to being operational? My daughter's on an expedition to the Ocean Lab right now to find a schematic for the containment vessel. But Lord knows when the computer will be back up. It was damaged during the attack. I'll look at it. In addition to the UC, Everett and I need your connection to the Milnet. Yes, he said something about an artificial intelligence. The Echelon system. Something called Icarus and Daedalus. Another attack happening as we speak. I'll explain later. Well, the main terminal is in the room at the top of the stairs. Log in G Savage, password Tiffany. I'll open the doors. I would say it's too dangerous. A lot of damaged equipment and hot power lines up there. But until the computers are up, the UC's just a box of bolts. Déjamelo a mí. It won't be easy getting back there. Voy a revisar tu email. Ok. Listo. Todo parece en orden. Señor Carter. I guess it's not surprising to find a few crooks in a place protected by ¿Qué problema? ¿Tengo traje protector? No tengo. It protects indiscriminately. Uy, mierda. ¿Y ahora qué hago? Just bring up the system for Savage. Dale. I'll route Daedalus through your info link. Don't worry. ¿Cómo hago para...? Ay, por favor. Pará. Ay, Dios. Esto va a ser un problema. Ok. Toca eso. Subiste ahí. Mierda. Ok. Muy bien hecho. No me tuve que haber gastado todos los trajes ambientales ahí atrás, como un imbécil. Apágame toda esta electricidad de mierda. Por favor.
Excelente. Algo más. Tiratea esta mierda. Uplink Milnet. Bien. ¿Y eso qué mierda hizo? I'm losing Daedalus. Yes. Hold on, something's... You forgot about the Aquinas. Tenemos otra nueva IA. Listening to Daedalus all along, waiting. The AIs seem to be merging. And I have another surprise, Denton. Find Savage in the control room. I have an announcement. ¿Y ahora qué quiere? Carajo. Something went wrong, JC. I'm looking into it. El plan salió mal. Talk to Savage. We're expecting a communication from Bob Page. Excellent. We're all here. You aren't in a position to make any demands, Page. On the contrary, my mission might have failed, but so did yours. I captured your daughter an hour ago. Oh, mierda. She's been quite forthcoming. So you were hoping to find a containment unit in the Ocean Lab? I demand to see my daughter immediately. Well, like you, we lack certain components of a universal constructor. The reaction modules you stole when you left Area 51 to go into business for yourself. Don't negotiate. Oh yes, Mr. Denton. I wanted you here for a reason. Look at me. You interfere in any way, I will kill that young woman. I mean it. Pero lo hago I con want sigilo. those components, Savage. You will bring them to the abandoned gas station west of Vandenberg in exactly 1 hour. You hurt my daughter, and I swear to God. Bring me the reaction modules. No hay que negociar con multimillonarios. Hablemos. I don't think we have a choice. Oh, I should have never let her go. Page will resume production of the Plague if he gets the components to build a UC. I know. But I can't let them kill Tiffany. Tell them you're sending someone with the components. I'll have my pilot drop me off where they're holding your daughter. Maybe I can rescue her. That's too risky. We don't have a choice. Trust me, she'll be fine. Yes, we've got to try it. Just don't let anything happen to her. Mr. Denton, thank you. Here's a photograph so that you can identify her. ¿Y tiene mucha ropa? Tiffany is Gary's only child. Tiffany is the last of Gary's family. Voy a tener que esmerarme entonces. A ver la foto que me pasó. Ah, sí, tiene tatuajes en toda la cara. Por lo demás es un típico modelado de personaje. You think I'm doing the right thing? Going after Savage's daughter? Absolutely. Never negotiate with a terrorist. Tiffany could lose her life. Never negotiate. You will only encourage more acts of terror. Besides, you're gonna bring Tiffany back alive. Yes, sir. I'll do what I can to get her back. ¿Algo más? Know much about the Echelon system? Bits and pieces. Why? Morgan Everett just had me connect 2 Echelon AIs together. They've merged to form an entity called Helios. Sounds like Everett was making a play for power, and it backfired. What does that do for Majestic 12? I'm not sure. UNATCO was aware that the Daedalus system had become unreliable, but no one knew why. Icarus was the same system with a few modifications. Page seemed to think he had won. Perhaps. The NSA's had the internet hardwired through Area 51 since the 30s. But if components of Daedalus are still active, I would bet his control is less than absolute. I hope you're right. Thanks. Adiós, señor Carter. All right, I've landed. You won't believe this, but I have Tong with me. He looks pretty sick. Llegó hasta acá desde California. ¿Cómo es posible? Oh. Y ese. Veo a alguien chiquitito. ¿Qué te trajeron en mi helicóptero? JC. Hello. Hola. An error. One of the experiments. I have the Grey Death. Oh, You mierda. flew into San Jose and had no way to get here. I am not a high-order term in the equation anymore. Do not concern yourselves with me. You aren't dead yet, Tong. Savage will take care of you.
I'm here for selfish reasons. To have access to the cure. Let's just hope we're able to manufacture it. Savage's daughter failed to get the parts he needs for the UC. She's being held prisoner by Majestic 12. We should get moving. Tony Maris is on the way to help Tom. By all means, go. You don't have time to stand around on account of me. Hop in, JC. Nos vemos, Tracer. Rápido.